all, this is my report on the topic biological determinism. So what is biological determinism? The idea that criminals are born with an innate impulse to commit a crime and can be identified by their physical features. It means that every individual embedded ang pagka-determine sa ato ang biological features and characteristics because natural nga naatay genes and ang genes ma-inherit biologically. Like for example, hormones nato naman tayo ginatawag nga X and Y chromosomes, which is pag-determine sex, dili siya mahilabtan. Pareha po na hereditary ng mga sakit kung kaliwat possibility na at least 30 to 50% ma-acquire sab nimo ang maong sakit. So, key aspects of biological determinism. Genetics and heredity. So what is genetics and heredity? In biological determinism, genetics and heredity kay this is the mga kinaiya o batasan sama sa pagkalagot, pag-aggressive o mga delikadong kinaiya nga pwedeng mamana o manhirit gikan sa ginikanan o sa mga kaliwat. Example ani kay if naay history sa inyong pamilya nga dali masuko o aggressive, biological determinism would argue nga mas dako pod ang chance nga masunod sa anak ang maong mga kinaiya. Number 2, brain structure and function. According to biological determinism, certain structures and functions of the brain play a significant role in determining behavior, specifically differences in the prefrontal cortex. Part isa sa atong brain nga may nag-control sa atong mga desisyon o pagpugong sa atong mga kagalingon, mo na prefrontal cortex. Nga maoy maka-influence sa atong batasan like aggression or antisocial actions. Example, kung ang usa ka tawo adunay daot ng prefrontal cortex, dako ang chance nga dali siya ma-impulsive o di mapugngan ang kalagot. Number 3, hormonal and chemical influences. Hormones and brain chemicals can affect behavior with specific levels of hormones like testosterone and neurotransmitters like serotonin being linked to tendencies toward aggression or impulsivity. Example, ang taas nga testosterone sa mga laki may usa sa rason nga nung kasagaran mas agresibo o mas competitive sila kaysa mga babae. So what is testosterone? Testosterone is a hormone made mainly in the testes or part of the male reproductive system o sex hormone sa mga laki. Evolutionary theory and atavism. Cesar Lombroso's theory of biological determinism suggested that criminal behavior is innate and biologically inherited. Sa patana ka nang makuha nimo sa imong mga ancestors sa mga ginikanan nimo. He proposed the concept of atavism, arguing that some individuals are evolutionary throwbacks to primitive humans, which makes them predisposed to criminality. These individuals, whom called born criminals, could be identified by physical anomalies or stigmata. Example ani kay kanang mga large jaws, long arms, kanang sa lain ug nawong para sa toa. According to Cesar Lombroso, kung sa katawo adunay kuan nang itsura nga paminaw na to murag lahi ra sa toa, magikan sa mga murag karaang tawo ba day mo na sila ay mga prone sa mga nga makahimo og krimen. And that's all. Thank you.